द लेडी वॉज कितें म्हणून सांगू तुका काजार जावचोन ती बायल बाडी दूख सोंशिल तेना आनी आयज लेकून दूख सोंसता ती इतली रोडली न्हू गायज म्हाका सारकें दूख जालें कित्या लायक आमी अशें करून कोत्ताय काय म्हणून Mercy, uncle, I don't want you to get upset or disheartened. तेगे सारकें फेवरेट ते सो थँक यू सो मच फॉर गेटिंग इन टच विथ अस. Good afternoon guys, welcome to my new vlog. कशी आहाय तुम्ही सगळीं? समजा सगळीं बरी आहाय मू तेच भाशेन हांव अलिशा आनी आमगेलो टायगर आमी आहाय बरी. आनी गायज तुमकां आयज येयला आफ्टरनून मेळपाक, चडसो मेळटा तुमकां इवनिंग. तरी आसतना गायज हांवें ट्राय केली आयज म्हणल्यार आफ्टरनून स्टार्ट करुया. जायत दीस जाले आमी कितें खाताय कितें पिताय तुमकां रेस्टॉरंटान दाखयलां, बट घराको कितें रांदलां तें इतलें तुमकां दाखयलें ना. सो गायज तुमकां दाखोवया आयज अलिशान कितें केलें तें. इवन दो शी वॉज व्हेरी बिजी, कामार बिजी आहलें तें आपल्या गेलें. आनी तरी आसतना तेणें म्हाका बरी आयज प्रॉन करी केलो आहा आनी कितें म्हणल्यार ते आमगेले प्रॉन्स फ्राय केलो आहाय. सो गायज तुमकां दाखोवया ही आमगेली प्रॉन करी. ओके, आनी तुमकां दिसती पड जाल्यार सो बरी प्रॉन करी केलो आहा आनी प्रॉन्स बा घान भितर प्रॉन्स खंय धांवले कितें गो सांग जिते हाय मस्ता दिसती पडना अशें. सो चोवपाक शकताय गायज बरी प्रॉन करी केल्या आनी प्लस प्रॉन फ्राय केलो आहाय आनी थोडी दवरलो आहाय गायज राती कडेन इवनिंग, कित्याक ही पुरो आमी दोग जाण आहाय, आमकां चड जेवण नाका दिसतच. ओके, सो आनी आमगेलो रायस केलो आहा, रायस विदाउट रायस गायज प्रॉन करी आनी फ्रायड प्रॉन्स तुज्यान खावपा जायना, सो यू नीड रायस. सो रायसूय केलो आहा आनी अलिशा गायज तुमकां हांव माशोकतां दाखयतां. आनी तुमी म्हणटली मॉर्निंग कितें केलें काय मू मॉर्निंग कांय करूं ना गायज. हांवें आमगेलें बारीक बारीक जी कामां आहलीं आतां आमगेलो वचपाचें अशें दीस जाल मू कळ्ळें म्हणटरी मनीस आपूण पॅनीक जाता आनी कितें आमगेलें अशें तशें सगळें अप टू डेट करून दवरता, कित्याक मागीर वखदार न्हू ती काम जायना. अरे हें उरलें तें उरलें अशें करून जाता. मागीर टायम केन्ना वयता आनी कितें तो कांय कळना. तेच भाशेन म्हगेलो रोप गायज जायतो रोप हांवें धुवन दवरलो आहा. म्हगेलो सगलो एस तेसो पडलो आहलो, कित्याक म्हाका थोडो रोप म्हगेलो गोंयाय व्हरपा आहा तो सेपरेट काडून दवरला आनी जो रोप हांव व्हरपा ना तोय ऑलरेडी हांव म्हगेले सेग्रिग्रेट करून दवरलो आहा. कितें व्हरपा जाय कितें व्हरपा नाका तें हांवें सेपरेट करून दवरलो आहा. सो हिंगा आहा तें हिंगा आनी गोंय व्हरपा आहा तें गोंया. सो 3-4 म्हयने वयता जाल्यार गायज म्हाका रोप जाय पडटलो, बट न्यूय घेतलो. थोड्यो वस्तू त्यो गोंय म्हज्यान घालून जाताय त्यो वस्तू हांवें म्हगेले सगळे काडून दवरले, धुवन जाग्यार दवरलो हांवें. सो आतां गायज पोटा लागल्या बूक आनी समजा तुमी सगळीं जेल आसतलीं, जेल ना जाल्यार ये हांव बाबू आमगे बरी सुंगटां कोडी आनी रायस आनी फ्रायड प्रॉन्स. ओके, सो गायज आतां हांवें सगळें घेता, जेवण बा घेता आनी तुमकां गायज हांव आमगेल्या जेवणा टेबलाचेर मेळटा विथ अलिशा. ओके, सो मेळया गायज माशोकतान खूंय वचना काय. आनी थँक्यू तुमकां सगल्यांक गायज, तुमी म्हगेलो व्लॉग एंड पर्यंत चोयताय. जाय जाणांनी म्हाका सांगले मेसेजी गायली आय हॅज टू स्कीप युअर व्लॉग्स आपण केन्ना स्कीप मान चोयतलो, बट ना आतां आपण स्कीप करना, कित्याक आय लायक युअर व्लॉग्स द वे यू आर डुईंग तूं जे भाशेन उलयता, जे भाशेन तूं तुगेले कॉन्टेंट दाखयता, लायक आमकां लायक जाता. सो तेका लागून आतां आय डोंट स्कीप एनी मोर. सो आय वॉच युअर व्लॉग्स टील दी एंड. सो थँक्यू सो मच. तुका जे कोण म्हगेली सगळीं फूल व्लॉग चोयताय तांकां हांव थँक्यू म्हणटा आनी जे कोण चोयनाय तांकांय थँक्यू म्हणटा. ट्राय करे चोवपाक, मिस करनाका. एक पाटी तुमी बरो पार्ट मिस करताय आनी मागीर तो तुमकां खबर आसना ओके कितें जालोलें हिंगा आयच्या ब्लॉगान आनी कितें तें. सो गायज तुमकां थँक्यू म्हणटा इतलेंच. आनी जे कोण म्हगेले न्यू सबस्क्रायबर येयले तांकांय थँक्यू म्हणटा. जायते म्हाका न्यू सबस्क्रायबर येयलो हांवें थँक्यू तुमकां. तुमी म्हगे व्लॉग लायक जाले तुमकां, तेका लागून तुमी सबस्क्रायब केले आनी आयज तुमी म्हगेले व्लॉग चोवपाक पावले म्हणून थँक्यू वन्स अगेन. सो गायज हांव आनी अलिशा तुमकां मेळटाय आमगेल्या जेवणा टेबलाचेर. सी यू गायज. खूंय वचना काय, चोयत रावाय. सो गायज फायनली आमी येयली आनी गायज चोया म्हगेली जेवणाची बशी सारकी फूल पॅक प्रॉन्स आनी कोडयांतू प्रॉन्स आनी प्लस गायज तोर वॉटर पिकल तुमगेले सारखे फेवरेट. तुमी जाणाय म्हाका गायज चेपण्या तोर न्हू म्हाका सारकें लायक. सो येयले तुमगे अलिशा. गुड आफ्टरनून गायज, कशें आहाय तुमी सगळीं? सजमता हाय म्हूण बरी. आनी चोय गायज इतलें बिजी तरी पूण उठोन म्हणल्यार आमकां जाय दीस जाय अशें शीतकोडी न्हू रे. आनी ह्या दिसान करून आहलोली, सो हांवें कोरया बेगीन शीत केलें, कोडी केली आनी एक्चुली प्रॉन चिली फ्राय करपा आहलो बरें बारीक कातून. बट मसी म्हणपा लागलो नाका बेश्टी फ्राय प्लेन फ्राय कर मसाला वा कांय नाका म्हणटा रे. सो तेश करून तेका लागून प्लेन केलें. बेश्ट पेपर, लायम, हल्दी आनी चिली पावडर घाल. ओके, आनी इल्लोसो जिंजर गार्लीक घाल. आनी गायज तुमकां हांव सांगता, हांव जेल ना बट कोडी गायज हांवें ऑलरेडी ट्राय केलेली गायज, इतली बरी जाल्या कोडी सारकी. इट्स नायस टेस्टी. आनी गायज असलो वास येयलो ना
हांव घेतालो म्हजे तोंडांतलें उदक सुडोंक लागलें आनी तुमकां उलयत म्हणल्यार ऑलरेडी उदक सुट्टा. जाय जाण कंप्लेन करता एक काल आमगे लायक कालच्या ब्लॉगाचे आयज कमेंट येयल आमकां की हें म्हूण तूं दाखयत ते भाशेन सारकी प्लेटी ऑयल काडून खावपाक मिस्टेक आमगे एका लागून म्हणटा जायचा म्हणटा मसी जेन्ना कित्याक हाता सारकी रुची काड म्हूण गायज हांव तुमकां चड रुची काडना हिंगा कित्याक म्हाका सद्या हितूर रूच येयलो आहा झाप तोंडाक घायलोलें मुको सुचो जायना थोडा उदक येत रावता गायज. ओके सॉरी समजता तुम्ही सगळी जेल असतो मग जेल ना जाय प्रॉन्सा लागून न्हू गायज एकला प्रॉन्सा लागून न्हू चड उदक येता म्हाका पिकला लागून आनी खोडये लागून खोडी आनी रायस एंड करी गायज जेन्ना सुंगटां खोडी असता आनी रायस गायज तुम्ही जाणाय अमेझिंग. ओके सो गायज आमी जेयताय आनी तुमकां माशोकतान मेळटाय. ओके सो गायज येयली चोय बरी जेयली हांव आनी मस्सी आनी फोरें बरें जालोलें शीत आनी लायक कोडी आनी प्रॉन्स बरें जालें आमगेलें जेवण सारकें. आनी गोंय जेन्ना शीत कोडी आनी अशें करून नुस्तें बा कोत्ताय न्हू तेदोना म्हाका गोंयचो बरो उगडास येता आनी मुगेली फेवरेट सारकी प्रॉन्स. सो जेन्ना हांव शीत कोडी आनी प्रॉन्स कोत्ता न्हू मुगे बोशी सारकी पुसून काबार जाता आनी एक पाटी डबल लेगून रावंड मारता हांव म्हाका कित्याक म्हाका बरें लागता अशें करून जेवपाक. आनी मस्ती आपणाय तोर घेवन ते इल्ली कोडी आनी तोर लेगून मेळ्ळें न्हू गायज तो हॅप्पी तेगे फास्ट ना. आनी गायज हय जालें आनी अशें कामाचें येयलें पत्ते कित्याक तुमी जाणाय मुगेलो ह्या दिसांनी मंथ एंड चालू आहा सो सगळें बिजी आसता हांव आनी आमी व्लॉगिंगूय कोत्ताय सो वयर सकयल जाता टायमिंगा वदान. सो जेन्ना आमी दिसा खूंय वयताय तेदोना आमी रातीको कोत्ता. काल लेगून हांवें अरावंड 12:30 लेगून काम केलां मुगेलें बसोन कित्याक म्हणल्यार रातीको मातशें टायम मेळटा आनी पिसफुली करूं मेळटा तेका लागून. आनी मागीर काम काबार कोन्न न्हू गायज हांव न्हू हांव नोको तुमकां हें दिसती पड जाल्यार हिंगा. ओके हांव न्हू गायज मोस्टली रातीको न्हू न्हांवन ग्लासीस घालता. ओके मुगेले आनी हांव मुगे वाचपाचें वो कितेंय काम करपाचें बरें जाता ग्लासीस घायल जाल्यार. सो हांव मुगेले फोन घेयले आनी हांव हें कोत्तालें लेट जालोलो अरावंड 1:30 फोनाचेर आहा गायज हांव न्हू काय हुंयच्यान मुगे फोन काण अशें करून तो टाप कोन्न पडलो टाप कोन्न पण ते ग्लासा मुगे ग्लासीस घायलो न्हू ते लागले म्हाका म्हाका दिसती पड जाल्यार पूण म्हाका मस्तीन हें केलां आगो ते चोडू जालें मुगो तुगेलें म्हूण हिंगा मातशें हिंगा खूंय हें जालां ते हांव चोवंक पडलें आरे म्हणलें हांवें स्थितींत लेगून अशें करून तूं हें करूंक गेलें ना म्हणलें चोवपाक. ते मागीर हें जालें तें मातशें पयलीं तेदोन कांय दुखली म्हाका बट मागीर हें जालें हिंगा मातशें सो खबर. ऑल्सो गायज आमी पयर न्हू आमगेले ते बेबी रायजा आहा चोय तेगेले आमी एक कांतार गायलोलें तेणें गोवाड्या म्हणलो चोय बरें आनी तुमी तेका जायते प्रेजीस धाडलोले जायते कमेंट धाडलोले. सो शी वॉज सो हॅप्पी. ते कितें जालें मसीन म्हणलो न्हू आपण कितू अपसेट जालो तेगे ते लायक डिलीट जालो म्हणून आपण एको इंटरव्यू बा आनी ते कांतारूय डिलीट जालो आनी तेगे मामीन धाडलो ते आमकां. सो मसी वॉज अपसेट. सो तेणें चोयलोलें मसीन सांगलो ते व्लॉगाचेर. सो एंड शी सॉ ऑल युअर मेसेजीस तुमगे कमेंट येयलो तेका ते वॉयस बरो आनी शी इज अ सुपरस्टार बा म्हूण जायते कमेंट येयलो ते तेणें सगळे वाचले. एक कमेंट वाचला गायज सो हॅपी. या तेगे मामीन फोन केलो आनी ती म्हणपा लागली बाय म्हणपा लागली आपणें चोड तुलें हॅप्पी म्हूण लायक तुमगे कमेंट चोवन आनी मसी अंकल आनी आलिशा मासी म्हणून खूंय केनाय कॉल हर मासी आलिशा हें केली मासी आनी म्हाका गायज अंकल केलो. इट्स ओके ते बेबी न्हू ना गायज म्हाका प्रॉब्लेम ना ते धाकटुलें बेबी. ओके तुमी जाणाय म्हाका अंकल म्हणून प्रॉब्लेम ना भितर म्हणल्यार मातशें लागला वयल्या वयर लागला अशें करून जोरोलेंच केला. आलिशा थोड्या कितको जोरोला हें जालां ते भाशेन मातशें वयल्या वयर लागले असो भालो कित करया. I was telling them how I threw the phone on right. जायत पटकोत्ता ऑंटाचे लेगून पडलो. आनी गायज हें तेका खबर ना आतां जेयतालो न्हू आगो म्हणटा दोड्या कितें जाला हांव चिंता कितें जाला म्हूण तेका खबर लेगून ना आपल्या हें जालें म्हूण मातशें हें जालां मातशें चड न्हू बट मातशें जायत पट पूण मुगे फोन ती आसतना निदान अशें करून फोन उडयता तोंडार रोंटार पडटा मुगे जायत पाटी फोन. आनी सोय तेका अशें घेवन थिंगा ढापको पड पुशान सारको
मुका जाल्यार जायना गायज म्हाका जे मेत मुकडली फोन सायडी हांव सायडी हांव कितें स्पेशली कितें हय वाचून आनी एक एक पाट जायता आगो कोण ना गो ते म्हाका सो ते जागे आहा मग बट फोन असो आहा न्हिदोन आहा ते भाशेन सो हांव कितें सांगतालो हय रायजागे खबर सो आय एम जस्ट किडिंग ओके म्हाका प्रॉब्लेम ना अंकल म्हणलं म्हण ओके पुरो बट मातशें दुख जाता तुमी जाणा गायज आतां मसी जाणटे जाता न्हू मसीची एज जाली सो मसी आतां आनी थोड्या दिसान अंकल म्हणटले दिसता म्हाका हय सो तेणे ते तूं हॅपी जालें खंय तेगे मामी म्हणपा लागली की यु नो तेका लायक तुमी कितू सपोर्ट केला तेका होच सपोर्ट लायक यु नो केन्ना इसरोपा जावपा ना म्हण कित्याक थोडी फॅमिली मेंबर्स आसताय वो कोणू आसताय यु नो ती हॅपी आसनाय यु नो केन्ना सपोर्ट करनाय यु नो आनी आसता जाय जाल्यार तेका न्हू जाय जाणां आसता की फॅमिली आसता सपोर्ट करना बोलतो लोक सपोर्ट करता बायलो सो दॅट्स वॉट वी आर व्हेरी हॅपी टू सपोर्ट हर आमी तेका सांगला लायक केन्नाय कसले हेल्प जाय वी आर देर फॉर हर बिकॉज शी इज गॉट अ ब्युटिफूल वॉयस फॉर दॅट एज न्ही रे आनी कोंकणीन म्हणपा व्हडलें भाग कित्याक आमगे जायतीं भुरगीं हाय यु नो जायतीं भुरगीं हाय हें घे हय जायतीं भुरगीं हाय की इंग्लीश उलयता एक्सेंट मान ते जाल्यार सारकी आनी कोंकणी नकोय सो दॅट्स वाय लायक आय फील यु नो नायस इवन आमगे एनिका लेगून कोंकणी जाणा पूण उलोवपा वचना न्हू रे सो आय फील नायस वेन किड्स लायक टॉक कोंकणी आनी तेणें आमकां हिंगा धाकटीशी मेसेज धाडल्या आमकां सगळ्या तुमकां आमकां सगळ्या एक मेसेज धाडल्या बेबी रायजान ओके ती आमी हिंगा घालतली ओके बट बिफोर दॅट गायज आय जस्ट वॉन्ट टू से फ्यू वर्ड्स लायक यु नो हेका लागून यु नो तेगे टॅलंटा लागून यु नो आमगेले धाकटी भुरगीं जे आसताय लायक रायजा बेबी तेका टॅलंट आहा ते भाशेन तेंगेले टॅलंट आसता न्हू आमी ते प्रेज करपा जाय तेंकां मोटिवेट करपा जाय जाय आसताय यु नो तेंकां मोटिवेट करपाक न्हू डिमोटिवेट करताय आनी म्हणटा हें तुगे हें बरें जालें ना तें बरें जालें ना सारकें गर आय विल टेल समथींग मागीर म्हणटा आलिशा बंद केलें म्हणून आय जस्ट वॉन्टेड टू से सो यु नो थोडे आसताय डिमोटिवेट करताय तेंकां तुगे हें बरें जालें ना तूं बरें नाचलो ना यु नो यू शूड हॅव डान्स तुगे डान्सिंग बरें ना guys she is a singer she want to sing she's not a dancer okay dancing करपा झाला ते डान्सिंगूय करतले okay आणि she is a singer as I said why she should focus on dance you know हांव म्हणटा okay so कित्याक लागून येयलो टॉपिक यु नो थोडी म्हणटा हे भाशेन तेगे हें बरें ना तें आसना गायज तेका लागून म्हणटा गायज इतलें सांगता डिमोटिवेट करना काय तुमचे कडेन तर एनकरेज करूंक जायना जाल्यार डिमोटिवेटूय करनाका हेसो भुरग्यांक म्हाका जाय वयर सरलेली यु नो तेंगे आपले टॅलंट दाखयता जेन्ना आमी तर आमगेली फॅमिली आमगेली मनशां वो कोण जी कोण यु नो शिकयताय वो कोण आसताय ट्रेनर आसताय तीच तर मनशां तर आमगेले अशें भुरग्यांक डिमोटिवेट करूंक लागलीं तुगे डान्स बरो ना हें बरें ना म्हणून जाल्यार गायज आमगे भुरगीं सोदतलीं वयर कितें करून हेसो करनाकाय ओके हेसो केल्यार म्हाका बिलकुल लायक जायना आनी यू शुडंट डू लायक दीस यु नो दॅट्स व्हेरी रॉंग तेगे मामी तेका बडे कितू लायक यु नो एनकरेज करता करपा ते ती हॅप्पी जाता आपणे चेडू कोंकणीन कांतरा म्हणटा आनी ते यु नो शी वॉन्ट्स टू ती हॅप्पी हा तेका ट्रेनिंगा लेगून घालपा हांवें जावन म्हणलें तेका घालनाका आतां तेका कोण दी तेका जाय तशें कोण दी म्हणून यु नो like let her do all she needs is our support yes. You are doing well, keep going you know आम भुरग्यांक कितें आसता प्रेज केलें आमकां बरें आमी ल्हान आसता आमकां बाबा तुवें बरें केलां तूं बरो करता म्हणल्यार आमकां खुशाल बट दॅट शी वॉन्ट नाव एट द मोमेंट नॉट या डिमोटिवेशन नाका तेका कांय नाका तुमकां तर यु नो प्रेज करूं जायना डिमोटिवेट करूं नाका just say well done इतलें पूण म्हणा एक हार्टू पूण घालाय डिमोटिवेट करना काय ते कांतार ते नाचना एक्टिंग करना गायज ते कांतार म्हणटा एक्झाम्पल दिता लोना कितें नाचता ना लोना उबो रावन कांतार म्हणटा थिंगा एक्झाम्पल कांतार म्हणटलो न्हू ना थोडे येना न्हू तुगेले कांतार पिरमोणे नो बट सिंगींग करता थोड्या कांतार येना न्हू आय नो बट स्टील आय एम सेइंग एक कांतारा हितून एक म्युजिकाचो टोन आसता एक यू नो डिपेंड ऑन द म्युजिक तूं डान्स बेश्टे खंयच्या कांताराचेर डान्स करूं जायना न्हू ओके सो येस सांगिल्ले ते भाशेन बट शी डीड वेल या ऑफकोर्स तुमी सगळ्यांनी इतले प्रेज केला ओके ना बहुत थोडे आसताय यू नो जे कुल्ल्यो म्हणटा तेंकां त्यो दुसऱ्यांगे बरें चोवपा जायना देन दे स्टार्ट ग्रॅबिंग अदर्स लायक यू नो आमगे कांय जालें ना आमगे कांय कोण कांय करना आमी कोण कांतार म्हणना फॅमिली आमगे हितून आमगे भुरगीं हाय कोण कांय करनाय सो आमगे नाल्ल जाल्यार सो दुसऱ्यांकूय नाल्ल करूंक सोदताय सो असो करना काय ओके आता हिंगा तो व्हिडिओ चोय आनी तेणे आमकां बरें तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणला सगळे सांगपा जाय गायज म्हाका तुमकां बट आफ्टर द व्हिडिओ तुमचे आनी सो पयलीं सद्या हो व्हिडिओ चोय आनी हेजेल्या मागीर तुमकां आनी एक टॉपिक आयज आमकां जे कोणे फोन केल्लो आनी आमकडे जायतो गोत उलयला मनीस ओके तेगेले दूख गायज
सुसू आपण आता आयको लेगू जायना म्हणटा तसले बट गायज आम्ही तुमका हेज फाटल्यान सांगतली पयलीं सद्या तुम्ही व्हिडिओ चोया ओके इल्लेशें सांगतली बट सांगतली ओके सो व्हिडिओ चोया आणि माशक्तान मेळया. Hi Mercy Uncle and Alicia Mercy. I'm making this video to say thank you to you for posting that lovely vlog. Mercy Uncle, I don't want you to get upset or disheartened that my video got deleted. In Brantford, it was my maiden performance and it was the first time that I met you. It was lovely to meet you. I want to say a few things about me. At the age of 2, I started singing and my first song was Dance Monkey. I've performed for many occasions like birthdays, christenings, confirmation, Goa days, Goan chaplaincy, Mudur Talo, and also for the Helping Heart charity. I'm very proud of my mom because she kept on supporting me through my performances and she always wants me to be the best, and that's why I'm standing here today. I play violin, keyboard. I'm still practicing on my drum and I got a distinction for my keyboard. I have a message for all the youngsters like me. Our talent is hidden, so bring it out and show it to the world. Keep our Konkani alive. Konkani oloi, Konkani boro and Konkani olopak zai. I'm gonna sing one para of Mogatso Uzo and this is for you guys. Banga duru satre benkan त्या दूडवानी मोगीव जायना म्हाका सगळे सोडूंक कबूल आसा पूण सोडची ना तुका वाव मोग तुजो मोगा उजो उजो मोग तुजो उजो उजो तुजो म्हजो मोग फकत तुजो मोगाची गोरमी सोसूंक नेजो सोसूंक रे नेजो तूं कोत्ताय कसो कोण करीत रे मोग म्हजो. I'm very grateful for Mercy Uncle's viewers for their lovely comments. I'm also very happy for my Facebook viewers. I'm capable of singing 6 to 7 songs in one go. I also love to sing English songs, so I'll sing one para of Dance Monkey. They say, oh my God, I see the way you shine. Take my hand, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. I know my I like your style. You make me wanna cry. But now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. Thank you, Mercy Uncle and Alicia Mercy, and I'll see you again soon. सो गायज तुम्ही चोयला आसतले आमगेले रायजान आमकां धाकटुलो व्हिडिओ गायला आणि सगल्यांक गायज आमकां काय बरें थँक्यू म्हणला काय बरें दिसता बरें कांतारूय हय म्हणला बरें कांतारूय म्हणला धाकटुलें भुरगें तरी आसतना ताका गिन्यान कितलें आहा त्याचो कितली हुशार गायचो आम जाल्यार म्हणटालें ते आपल्यागे व्हिडिओ येयलो जाल्यार कोंत खबर इवन ते धाकटें आसतो आहा बट तरी आसतना तेणें मामी तेगे सांगलें की माम आय वॉन्ट टू से थँक्यू टू अलिशा आंटी अलिशा मासी आनी मसी अंकल विच इज गुड बरें दिसता आनी तेच भाशेन तुमकांय थँक्यू म्हणला एसोली आतां ईद एक भुरग्यांली स्पेशली जी तेका आहा ती इट्स व्हेरी हार्ड व्हेरी डिफिकल्ट गायज नाव डेज हांव म्हणना सगळ्यांक न्हू आसना म्हूण आसता जायत जाणां बट एक मॅनर्स ही मॅनर्स म्हणटा ती गायज आयज काल न्हू उणी जायत आहा उणी म्हणल्यार उणें जायत आहा कित्याक लागून म्हणटा गायज आयज न्हू एक एसलो इन्सिडंट आमकां एक बायलेन फोन केलो म्हाका पयलीं सद्या मेसेज घायली ओके शी वॉज टेक्स्टिंग मी ऑन माय मेसेंजर हाव यू मसी बाब हाव अलिशा बाय हांवें म्हणलें तें बरें आहा आनी कितें केन्नाय आपल्या ताका उलोवपा जाय म्हणलो अलिशा कडेन हांवें म्हणलें इट्स ओके म्हणलें तुज्या नंबर दिवपा जातलो म्हणलो हांवें म्हणलें हय म्हणलें आनी देन आय सेंड टेक्स्ट हर नंबर सो ती बाडी ट्राय करताली अलिशा
तो लागना हल्लो मुस्ता. सो अलिशा हांवें सांगलें तेगे वॉट्सॅपाचेर मार म्हणून. देन शी कॉल्ड अलिशा आनी ती उलयताली उलयताली गायज उलयता आसतना युअर फोन वॉज ऑन स्पीकर थिंग नो इट वॉज ऑन स्पीकर. सो उलयतालो न्हू हांव पयस आहलो बट ते थिंगा आहलें बट तरी आसतना गायज म्हाका उतरां आयकूं येतालीं इसोलीं लायक द लेडी वॉज कितें म्हणून सांगू तुका काजार जावचोन ती बायल बाडी दूख सोंशिल्ली तेन आनी आयज लेकून दूख सोंसता गोवा वतान तेन जायतें दूख सोंसलें आनी ते दिसलोलें भुरगीं तरी आपल्या हें कोत्तलीं म्हणजे व्हडलीं जालीं आपण सगलीं तांकां वाडयलीं बरी भाशेन गोवा फाटल्यान कित्याक गोवा खंय ते हें करून आहलो पयलो सावन तें अलिशा तुमकां सांगतलें हांव बारीकशें सांगता कित्याक हांवें आयकलें तें सांगता ओके म्हज्या कानार पडलें. सो तो खंय तांकां त्रास कोत्तालो अशें कोत्तालो आनी करून तेणें खंय भुरग्यां बरे भाशेन वाडयलीं. आतां भुरगीं खंय ते तशें कोत्ताय म्हणजे तेका लागून म्हाका तें म्हणपा येयलें इसली मॅनर्स आयज काल मेळना. आमगे जीं व्हडलीं भुरगीं आहाय तांकां ना मॅनर्स आपल्यागे मायक पायक कितको रिस्पेक्ट करपाचो आपल्यागे मायक पायक कितको व्हॅल्यू दिवपाचो तांकां माय पायचो वालोर मातशें पूण खबर ना. मायक ती मागताय आनी कितें कोत्ताय हें सगळें तुमकां अलिशा सांगताली. कित्याक ती बायल अलिशाको उलयताली बट आय कूड हॅव लिटल बीट म्हाका गायज तेसो येयलो म्हणटरी हांवें मागीर टीव्ही मातशें फोर्सा केली कित्याक म्हाका तें आयको म्हाका लायक जायना म्हाका बरें दिसना आसलें. सो आय सेड लेट मी इनक्रीज माय टीव्ही वॉल्यूम आनी आय वॉज वॉचिंग माय व्लॉग. कित्याक अलिशा एट दी एंड अलिशा म्हाका सांगतलें न्हू. सो अलिशा टोल्ड मी आफ्टरवर्ड्स बट शी वील टेल कितें सांगिल्लें आनी कितें तें तुमकां अलिशा सांगतलें. धाकटुलें सांगतलें चड सांगना गायज. चड सांगपाकूय नाका गायज कित्याक म्हाका नांव डिस्क्लोज करपा नाका बिकॉज ते एकूय नाका कळ्ळें तुका. बट ते कितें जाय आहलो जाण तूं हांव पयलीं तुमकां सांगता एक्चुली कितें जालें तें आनी मागीर ते कितें जाय तें हांवूय मागीर तुमकां सांगता ओके. ते मडेन कॉल केलो म्हाका आनी शी वॉज व्हेरी अपसेट. आपण म्हणपा लागलें तुमगे व्लॉग चोयता आनी आपण पयर तुमगे मॅगलवा वयल्यान व्लॉग चोयलोलो तुमी कितकोन सगल्या लोकांक तुमगे सबस्क्रायबरां सांगलें की माग आपणा लायक माग तेज पासत आनी सगल्यान प्रे केलें आनी मागीर आयचोय व्लॉग तेन चोयलो की अशें जालें तें देवान आयकलें कित्याक सगल्यान मागलो म्हूण तें चोयलें आनी ती म्हाका सांगपा लागली बाय थँक्यू तुमकां हांवें कोत्ताय आपणाकूय बरें दिसलें तें चोवन लायक मागीर ती आपणागली स्टोरी सांगपा लागली गायज की जायते म्हाका न्हू लायक एक्चुली डिस्क्लोज लायक तेगे करूं नाका कित्याक तें म्हणल्यार शी वॉन्ट्स ओनली प्रेयर्स ते आमकां सांगिल्लें तें म्हणजे ते आमकां सांगूं नाका हिंगा ऑल शी वॉन्ट्स वॉज प्रेयर्स आनी शी वॉज लायक लायक आपणा गोवान जायते स्वतायलें बाय लायक पयलें सोन स्टार्टिंगा सोन तो आपणा स्वतायतालो आनी लायक कॅर करना आहलोलो लायक आनी अशें जायते सांगलें. आनी एक इन्सिडंट येयलें की तेन आपणे गोवाकूय फक्त घेयलो लायफा लायक अशें करून फॉरगिव केलें सगलें केलें तें आनी लायक शी टूक केअर ऑफ हिम लायक बरें केलें. देन ती मागीर येयली UK येयली आनी इट वॉज लायक she was like everything will be fine now आपण वयता जोडटा तुमकां वतली सगलें बट अगेन ही did wrong things लायफा आनी he didn't care तें दूख आसता न्हू आपण एक बायलेक कितें जावपाचें जेन्ना आपण हितू कॅर कोत्ता आनी अशें जाता जाल्यार तेंकूय बरें दिसपाना न्हू. बट शी वॉज लायक ओके फायन गोवान केलें तें केलें गोवा सोडून दिलो भुरग्यां फाटल्यान काडटो म्हणलें भुरग्यां फाटल्यान लायफ काडटो म्हणलें. भुरग्यांनी तशें केलें गायज तुमकां हांव डिटेलीन सांगना ओके कित्याक ते एकूय हार्म जावपा शकता न्हू रे भुरगीं आनी हार्म करपा शकता तूं कित्याक सांगलें वा म्हूण. सो तेका लागून तें हांव डिस्क्लोज करना ओके. आनी ते बाडे फकत प्रेयर्स जाय आसलोली बाय म्हणटा कितें म्हणलें ना हांवें अशें म्हणलें पयलें एक भुरग्यागे खबर सांगली म्हणलें आसूं तेणें केलें मगे आसूं सोडून दी म्हणलें दुसऱ्याकू बोगले दोर कॅर घे ती जाय ती रडटाली म्हाका तें बरें दिसना दॅट्स व्हॉट गायज रडटे म्हाका आयकों येतालें तेका लागून म्हणल्यार म्हाका आयकों जायना सोसूं जायना दॅट्स व्हाय आय वॉज इनक्रीज माय वॉल्यूम. सो आय वॉज लायक ओके एकल्यान केलें मगे दुसरो हा मगे भुरगो हांव चेडूय म्हूण सांगना चेडोय म्हूण सांगना गायज कित्याक म्हाका नाका कळ्ळें तुका तें कितें केलोलें हार्म केलोलें. सो आय वॉज लायक ओके एकल्यान केलें न्हू घर सोडून गेलें न्हू सो लिव इट whoever that तेगे चायल्ड घर सोडून गेलो ते लिव इट. सो दुसरो आहा ते
केअर घे तेजे बाय म्हणपा लागले ते तसली सेम स्टोरी म्हणपा लागले आपणा स्वता येता आनी हें ते आपण नको कितें आपणे लायफाक कितें अशें करून जाता तें आपण कितें वायट केलें तें आपण सगळें बरें करूं सोदता आनी जायती रडटाली हांवें म्हणल्यार तूं कितें कोत्ता तूं कामूय जाल्यार कोत्ता तुगेलें तूं कित्या पडला सोंडी जर भुरगीं तूं केअर करनाय जाल्यार सोंडी बाय ना म्हणटा पण माय न्हू दूख जाता हांवें म्हणलें वय जाता पूण सद्दां तूं सफर जातली इतलोय तें तूं सफर जाता अजुनूय सफर जाता तूं म्हणटे हांवें It's not only that बेस्तें उलोवन म्हणून मारताय guys, that's the main thing. हँड रेज केलो हांवें भुरग्यांक हँड रेज करपा माय पाहिजे रायट आमी दिनाय कोणा दिना आमी तुम जाणा आनीकूय इन्सिडंट आमी केलोलें अशें करून उलयलोली आनी आमी हेल्प करपा ट्राय केलोलें बट दॅट इज कम्प्लिटली डिफरंट आनी हें घरा आसोन तूं हँड रेज म्हणल्यार हें एशें करून जाता घरा But it's a family matter also, तो आमकां तो डिस्क्लोज करूं नाका. But guys, family खंयची एक कोण अनपड आहा वो कितें आहा तेंकां एक ओके तेंकां ते सोंपताय शिकलोलीं भुरगीं लायक यूके आहाय यूके काम कोत्ताय सगळें कोत्ताय हांव नाका ती कितें कोन्न दुसऱ्या फेस कोत्ताय ती ऑल आय वॉन्ट टू से इज माय पायचे आतुकोलप म्हणल्यार इट्स अ बिग थिंग फॉरगेट अबाउट आतुकोलपा रिस्पेक्ट कोन्नाय ते ती माय बाडी आशेता आपल्या भुरग्यां लागून एक भुरगो ते लायक सोण गेला आनी ते जस्ट लायक हें जाता न्हू लायक आवय मागे काडीस कितें जाता आसतलें आपल्या भुरग्यांक लायक बारबो जाय भुरगीं गोवान एक केलें तें केलां तुमी भुरगीं कोत्ताय जाल्यार केसो हें लायक थोडी आसताय पेरंट्सां की ओके गो सोडून गेले जाल्यार कितें जालें आपणे एक भुरगो पूण आपणा बारबो आहा सांगाता सपोर्ट कोत्ताय थोडी हाय नो आपणे भुरगीं तें कितू सपोर्ट कोत्ताय थोडी म्हणटा इट डजंट मॅटर वॉट इफ डॅड इज नॉट डे वी आर दे फॉर यू तेश कोन्न आसों जाय पूण भुरगीं स्वता येताय जाल्यार ती बारी कितें कोत्तली सो गायज हांव इतलें मागता ते जाय प्रेयर्स जाती तूं ते पासत मागया आमी सगळीं कित्याक तेगे फॅमिली एकवट जाल्या पूण म्हण इवन आलिशान म्हणलें की म्हणजे तूं सोड दी तेंगे जिवीत जिये न्ही आनी तुगे जिवीत तूं जिये तूं काम कोत्ता तूं सगळीं कोत्ता तूं कित्या पडला एट दी एंड ती कितें म्हणटा आपल्यागेली भुरगीं चोय माय आपल्यागे भुरग्यांक बोगसूं रेडी आहा बट भुरगीं मायक बोसकिपा रेडी नाय म्हणल्यार हय बोसकपा रेडी नाय म्हणल्यार चोय गायज केसोली आयच्या भुरग्याचे तेका लागून हांव त्या भुरग्यागे एग्जाम्पल दितालो धाकटुल्या भुरगे काय बरी तेका मॅनर्स आहा थँक्यू म्हणपाक मसी अंकल हें तें आनी ही दोळी घोडी हिसो होंडा पडलो देखून म्हाका दिसता कोणें हात घालून उठावपाची पडना जी आपल्यागे मायक पायक मारताय आनी हें कोत्ताय तसलें इतलीं गोंय हालो अशीं सोडटालीं तेंकां हिंगाण इतली बरी हें दिन लायफ दिन तरी आसतना तुमी ती आवयक तुमी दुखयताय पयलीं आनेकदां सांगलो हांवें पयलीं बरें दिसता मागीर तुमकां जेन्ना टायम येतलो रियलायज जातली आपण जे आपल्यागे मायक केलां हें केलां दुखयलां तें तुमकां मागीर कळटलें तेंच म्हणलें एक दीस येता गायज जेन्ना न्हू यंग ब्लड आसता तेंकां कितें दिसता मायक पायक दुखयल्या ओके ती सोंसतली गायज हांव म्हणना एक पाट साडवताय न्हू रे आमी लायक आमी कितें घेतू नाका तुवें हें बेजार कर जाता लोक जाता पूण तेश कोन्न न्हू गायज तेश कोन्न न्हू तूं आपणा कित्याक जल्मा हाडलोलें तुका चोवपा जायना जाल्यार That's the answer. तेगे मायक हो आन्सर मेळटा जेन्ना कितें जाल्यार तुवें आपल्या जल्मा कितें हाडलें जाय जाण आसताय भुरग्यांक लायक तुमकां जायना जाल्यार तुमकां कितें हें केली तूं हास्कूल हाताली मग तुवें आपल्या जल्मा हाडला पर्स हाताली मग तुवें आपल्या जल्मा हाडला दिस नॉट कायंड ऑफ वर्ड्स गायज तुमी तुमगे आपल्यागे पेरंट्साक उलोवपाचें इवन दो तितलें उलोवन ती तरी तुमकां बुक्सूपा रेडी आहा ती आवय हांवें म्हणलें जेन्ना आलिशान म्हणलें की आपण सांगोन नांव आनी तें ती म्हणली नाका आपल्या नाका सारू ना शी वॉज लायक प्लीज बाय कित्याक लॉस जात न्हू गायज अशें करून बट तरी फॉरगिव ते जाय हाली आपल्या गेलो कुटुंब आपल्या गेलो फॅमिली एकवटान पोत्ती रावलोली इतले मागती इतल्याकू लागून तें सांगलां प्लीज प्रेयर कोराय म्हूण सांग तुमगेले युट्यूब फॅमिली आहा तांकां सगळ्या सांग मू आमचे पासत माग मातशें लायक शांती जाल्या पुरो घरा आनी सगळे एकवट जाल्या पुरो म्हणून रे इतले जाय ते शी डोंट वॉन्ट टू एक्सपोज एनीथिंग नांव काणें वीच इज गुड ती बरी चोय कितली बरी बायल लायक ते नाका आपल्या गेले घरांतुलें जें कितें जाता वाऱ्यार पडलो नाका तेका लागून ती तरी बोगसून देवाका मागोन सगळ्या सारकें जाल्या पुरो मागोन लेगीत रेडी आहा आनी इतलें सांगलां तें आमकां आलिशाक की प्लीज तुमी आमकां मागण्या दवराय आमचे पासत मागाय तुमगे देव आयकता देव आयकता
केलें जाल्यार हांव म्हणना आमगेलें आयकोत मग गायज म्हणल्यार सगळ्यांक देवाको जेन्ना तुमी भावर्थान मागताय तुमकां सगळें मेळटा ओके सो प्लीज हे भायले पासून म्हाकाय नांवूय म्हज्यान सांगो जायना आमच्यान डिस्क्लोज करूं जायना बरें जायना ओके सो कित्याक ती हार्म केलो नाका जोरी तो ती भुरगीं अशें करून कोत्ताय जाल्यार मागीर तेजे मुखार ते हार्म करूं शकताय ते मारूं शकताय कित्याक आमी नांव डिस्क्लोज केलां हें केलां सो म्हाका नाका ते कितें वायट जालोलें ओके सो इतल्या मागता आमगेले सगळे सबस्क्रायबरा कडेन प्लीज ते पासत मागाय ओके तेगे फॅमिली पासत तेगे गायज दूख दिसता एश कोन आयकपा लेगून इतले मुगे काडी सारकें ओडटा एश कोनू आय वॉज फिलींग रियली सॅड लायक कितें जाय जाण आहाय आमगेली लायक की तेंक उलोवपा दिसता ते लेगून सांगलां तुका केन्ना उलोवपा दिसता कॉल मार हांव गायज तुम जाणा बिजी आसता बट फिर बी हांव टायम काडटलें म्हाकाय बरें दिसता एश कोन कोणाकूय हें कोरपा मातशें हें कोरपा लायक उलोवपा तेंकोडे म्हाकाय बरें दिसता आय एम मोर दॅन हॅपी टू टॉक टू ऑल कोणाकू उलोवपा जाय जाल्यार एश कोन हर्ट जालो हाय जाल्यार केन्ना तुक लायक तुम केन्ना तुमी हर्ट हार्म कोन्ना काय कोणाकूय दिसता उलोवपा ओ कोण एकलो दादलो मनीस हा मसिको उलोवपा जाता न्हू रे लायक कॉल कोन आपणा अशें अशें हा फिलींग हा तुगे काळजां कितें जाल्यार उलोय गायज केन्ना दोन रावना काय काळजां ती इतली रोडली न्हू गायज म्हाका सारकें दूख जालें कित्या लायक आमी अशें करून कोत्ताय काय म्हूण जाता लायक कित्या अशें करून दुखयताय आमगे फॅमिली लायक कोणूय जावं कित्या लागून आमी दुखोवपा जाय अशें करून कित्या आमच्यान सगळ्यांक हॅपी रावपा जायना म्हूण म्हाका जाता अशें करून आनी गोवान सोडलो बायल ती ओके सो गोवान सोडलो बायल तरी आसता आपल्या भुरग्यां फाटल्यान रावली आनी भुरग्यांकूय तशी सोडूं नाय गोंयां जायते कोण दवरले प्लस आपण त्रास कोण तांकां गोंय हाडली ती हिंगाय हाडली बरी कामां आहाय सगळीं बट तरी आसतना गायज हें मारप करप बदमास जावप भुरग्यांनी आपल्या आवयचे बदमास जावप म्हणजे हें सारकें रॉंग हांव इतलें म्हणपा सोदता आमगे जायतीं भुरगीं ब्लॉग चोयता यंगस्टर्स आपल्या पेरंट्साक केन्ना हर्ट कोन्ना काय ओके जायतें दूख आसता लायफान तेंकां ती जायते कोश्ट काण येयलो आसताय आम तें दिसती पडना कित्याक आमी भुरगीं आसता आमी ते दोन तकली आसना ओके लायक तेंकडे एक पाट गोडना जेवण लेगून आसना आसता ती आपणा उण कोन्न तुमकां खावयताय तेश कोन्न आसता थोड्यांगे लायफ आतां लंडन येयलें म्हूण गोंय डिफरंट आसता तुमी जाणा आमगे गोंय लायफ कितकोन आसता ते थोड्याको पयशे आसना आसताय थोडो रीण काण येयलो आसता UK ते रीण बोत्ताय तुमकां शिकोयताय जायते आसता सो प्लीज आनी एसो हांवें नोटीस केला ओके हांव म्हणना सगळे कडेन हांवें नोटीस केला जे कोणें देखोना न्हू केन्ना आपल्या लायफान केन्ना चोवूं ना जेन्ना अकस्मात येता हिंगा तेन्ना तेंकां कोण ना म्हणजे आपल्या असो कोण ना असो गुन्यो खूंय जाताय गोश्टी चड जाताय जाणटू जो कोण हाल्लो आय मीन सकल बारीक लिव्हिंग जियेलो जेन्ना अकस्मात तो लंडन येता पयस चोयल ना केन्ना असो लायफ चोयल ना जेन्ना तो सकलसो झापको वयर येता म्हणजे लंडन येयला म्हणटा तेंका दिसता केन्ना देखोना न्हू देख नाहलो देखिल्लें सोलसूय चाबील म्हणटाय ते भाशेन मागीर तेंकां पांक फुट्टाय ओके म्हणजे आपले असो आनी कोण ना मागीर कमेस तेंगेले मायक पायक त्रास करपा हें करपा तेंका पयलीं सद्या खबर आसना आपण केसोय स्टेटीन हाडलो आपल्या आवयन कितको हिंगा हाडलो आनी कितें केलें तें तेंकां उडगा आसना हिंगेल म्हणटरी आपले असो कोण ना मायक मारप मायक दुखोवप आपल्या जाय तें करप हांव म्हणना आपल्या जाय तें करपा जाय बट एशें मायक पायक दुखयन न्हू मायक पायक हें भुरग्यां आपणें मायक पायक पेरंट्स थोडे आसताय माय पाय आसताय अंडरस्टँड जावपा जाय भुरग्यां येस हांव तें म्हणना बट सदां गायज कोणाकूय हें मुगे एकूय एडवायस सदां हालती रावय ओके कितलोय वयर चड म्हणल्यार कांय ना लायक हांव सदां आमकांय म्हणटा हांव सदां मस्तीकूय म्हणटा केन्ना मस्ती सदां हालती ओके पूण हांव ताका सदां रिमायंड करता मस्ती म्हणटा वय तूं केन्ना चोयलां आपण कोणाक रुडली उलयलोलो केन्ना हें केलोलें म्हूण ना हांव ताका एडवायस करता सदां लायक लवर सदां हालती रावपा जाय दॅट्स वॉट आय से सदां हालती रावय गायज आयज तुकोडे जायते आसत ओके धुळोन तूं कुसत गायज हाल्यां तुका सांगूं जायना केदोन ते पयशे तुगे काबार जावन दुयेंसां असो कित्याकूय हांव जायत पाट मुट्टा आनी आयजूय मुट्टा यू नेवर नो हाल तूं कित्या ते पयशे म्हूण तुगे पयशे काबार जावपा शकताय ते ओके आनी तुका सकल वयर चोडो ओके ते सकल देंवपा वगत वयर चडपा जाय तो टायम लागता सकल देंवपा गायज मिनूत लागना वयर हालो टापाच कितें म्हणटाय तें सकयल पान खंय वयली पानां आसता जेन्ना वयली पान सकला पडटा खंय कितें सकयल पान खंय आसता सो तूं खबर आसना तूं केदो पडत तो सो इट्स लायक दॅट गायज दुखोय ना काय मायक पायक इतलें सांगा सोदतालें गायज इवन थोडी पेरंट्स आसताय लायक आम म्हणनाय आसताय थोडी पेरंट्स
आपणांगले चिंताय लायक आसताय देर आर लायक दॅट सो जस्ट ट्राय कितें आमकां एशें कोन्न हें करपा जाय बरे भशेन रावपाक कित्याक जायना हांव मातशें सदां म्हणटा वाय सदां बरे भशेन रावंक कित्याक जायना काम कोन्न खावन जेवन पिवन एन्जॉय कोन्न लायफ लायक ते आम खंय घेवन आणि ही मेंटलिटी येता जो कोण लो मेंटलिटी आहा तेंगे चड जाता आय हॅव नोटीस चोयलनाय जेन्ना ती वयर चडटाय तेन्ना पयस चोयलो आसताय तेंक ते पयस दवरूंक जाय आपल्या असो कोण ना असो तेंक ते सेव करूंक ती जाय स्वताय मागीर मायंड पायन कित केलो आपल्याक मायंड पायन कित कोण दुख काडलोले ती सगळी स्वताय मोठमोठाय ती मागीर आपल्या असो कोण ना आपल्या न्हवरे असो कोण ना आपल्या व्हंकली असो कोण ना सारकी माधुरी अकोल आणि अमिताभ बच्चन आपल्या गेलो न्हवरो स्वता उगडा आसतो राय माय पाय केन्ना दुखोय नाकाय एक गर्लफ्रेंड आसूं बॉयफ्रेंड आसूं हाल्या गर्लफ्रेंड सोडून गेल्या तुम खूय येतोली बॉयफ्रेंड सोडून गेल्या खूय येतोली चड जाली आमी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खबर छुड्यांकूय येतोली अचय अचय आमगे टायगर अचय आतां तो गर्लफ्रेंड मेळून येला बट एक ते येला धाडा बरे खंय गेलो रे कोणा मेळोंक गेलो तो दॅट न्यू गर्ल सो गायज हें कोन्न नाका एशें कोन्न ट्राय कोराय सदां हालती राय हांव सगळ्या म्हणना कोणा लागतेन घेवपाचें वॉट यू से कोणा जाणाय कोण आपण आपल्या पेरंट्साक कित कोण ट्रीट कोत्ताय ती सगळी जाणाय ओके फॅमिली कित कोण ट्रीट कोत्ताय तुम सगळी जाणाय सो प्लीज अवॉयड करा एशें कोन्न आमगे कितें आम फकत मागपा जाता आम कित कोत्तोली नो ऑफकोर्स गायज तेच सांगताय तुमकां आमी ह्या ब्लॉगान हांव जाणा फूल स्टोरी ते गेली बट म्हाका ती सांगूंक मेळना कित्याक ते लागून ओके ते येना लायक ती भिता आपणा लायक लॉस जातली फॅमिली लॉस न्हू ती भुरगीं मारूंक शकताय ते आनी ते त्रास करूंक शकताय ते कितें करूंक शकताय सो ते गेली ती सेक्युअर हालोली आमकां जाय ते तशें कितें जालें आमगे हेजे ब्लॉगार सांगलें आनी ते तेणें मारली वो कितें केलें गायज इवन दो गायज हांव सांगता आमगेले गोंयकार न्हू इवन दो ते जाणाय तुमच्यान हिंगा हात वयर काडपा जायना पेरंट्साचे कोणाचेर तरी आसतना ते तांकां मारताय तेगे मायक पाय जाय जाल्यार तांकां भितरूय उडोवपा जाताय बट पासियन्स घेया टायम घेया चोया मागीर मुखार ओके आनी हेंच जाय आहलें आमकां जाय आहलें हालीं तेंचे पासून तुमी प्रे केलो आमगे होल मोटो म्हणटाय तो तेन म्हाका म्हणपा लागली बाय आपणा कांय नाका आपणा तूं व्लॉगाचेर लेगून सांगनाका बट आपणा तेंगे प्रेयर जाय बट गायज कितकोन सांगो तुमकां प्रे कर म्हणून गायज एकले बायले प्रे कर कित म्हणून कित्या लागून सो वी हॅव टू से सांगो पडले ताका लागून आय सेड बट आंटी तूं भिनाका सगळी आमगे तुका सबस्क्रायबर आमगेली मागतली तुजे पासून आमगेली सारकी युट्यूब फॅमिली आहा ती सारकी इतली देवा हितून देवा सगळी मानपाची देवागे रोजरां आसपाची आनी सारकी स्ट्रॉंग युट्यूब फॅमिली आमगेली कमेंटू वाचतो जाव तुका जायते बरे कमेंट येतले आनी तुका प्रेयर्सूय येतो तितू आनी तुका बायबल वर्सीसूय येतो ते वाचपा तितू ते तूं फकत वाच बसांनी ओके आनी तू केन्ना कितें सपोर्ट जाय आम सदां हाय ओके सो तूं भिनाका तुजे पासत आमी मागतले आनी येस गायज आयज चड उलयना इतल्यान हांव ब्लॉग हिंगा एंड करपा ट्राय करता बट गायज ब्लॉग एंड करचे आदी तुमकां एक हांव सांगता एकटो म्हगेलो सबस्क्रायबरूय न्ही तो आनी एक तो म्युजिशियन आनी तेजें नांव जावन आहा ऑर्विल आनी ऑर्विल आनी सिल्विया गायज तुमी जाणाय ती काय बरी कांतर म्हणटाय ती कितें ड्युओ बाय अशें कांतर आसताय तेंगेली हांव पयर म्हणटाले ते नाच बाय नाच मजा सांगा ताक मेसेज तेणें म्हाका मेसेज केली आनी सो एंड सो इंस्टाग्रामाचेर हांवें म्हणलें अरे ऑर्विल मरे म्हणलें म्हाका मेसेज केली आय वॉज व्हेरी हॅपी हांव तेगे कांतर आयकता न्हू जायत पाटी म्हाका लायक आंबोरेचे मांडार बा तेगे कांतर ती म्हणटाय ती म्हाका लायक जाता सो अकस्मात मेसेज येयली आनी तो म्हणलो आपूण सो एंड सो 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 आय वॉज व्हेरी हॅपी आनी गायज तेणें केन्ना चोयलें तो मुगे ब्लॉगार गेल्लो आनी काजरा ब्लॉग चोयल मुस्ता आनी आमगेले स्काय हाय बँड हाडले तेन्ना ओके वन ऑफ द फेमस बँड आनी ते बंद हाडले सेपरेट हाडले आनी कितें हांव नको सो नाव दे आर बॅक अगेन स्काय हाय आय वॉज व्हेरी हॅपी तो म्हाका सांगतालो स्काय हाय तुगे काजराकूय बँड हाडले तुमी ओडते आसतली ऑर्विल आनी हांवें म्हगे इंस्टाचेरूय पोस्ट केलो हा सिल्विया ओके तेंगेले फूल बँड फूल ग्रूप गायज आतां पत्तो येयलो हा स्काय हाय बँड ओके ऑक्टोबराक ऑक्टोबरान कितें स्टार्ट जातले ते आज सद्या रिहर्सल बा करताय आय वॉज व्हेरी हॅपी हांवें म्हणलें म्हाका कोण तरी बरो फोन मारला पूण तुगे ब्लॉग चोयता ही वॉज हॅपी बिकॉज तेगे सारके फेवरेट ते
सो थँक्यू सो मच फॉर गेटिंग इन टच विथ अस आनी बरें दिसलें आमकां आनी येस गायज तेगेले बँड मशीन सांगले भशेन ऑक्टोबरा स्टार्ट जावपा आहा कोणाकूय बुकींग बा करपा जाल्यार कराय बिकॉज दॅट्स वन ऑफ द बेस्ट आनी कोणाकली काजरां आहा जाल्यार आम शुअर येतली तेगे बँड आय नो कज आमगे काजरा आसलो तेणे ते भाशेन सारकें सो आतां आनी तेज्या बर घेवन येतले सो I was very happy when he texted me. Okay, इतले guys आयच्या ब्लॉगान सॅडूय स्टोरी सांगल्या एक म्हणजे मिंगली खुशालकाय तुमकां सांगया. I was very happy, excited. एकू इलेशा सांगता एक्सिडेंट जालोलो न्हू हांवें तेकाय सांगलो व्हडो फोनाचेर हांव तेका उलयला मातशें हांवें म्हणलें हांव वयर सोन येता हो हिंग बरो नाचता ते कांतराचे एकलो लायक एक्सिडेंट जावन एक 4-5 मंथसान स्लो तेका जायनाहलोलें चलो बा सारकें हिंगा लिव्हिंग रूमार टीव्हीचे गान ते बरो नाचता एकलो हिंगा ते कांतराचेर आनी हांवें ते रिकॉर्ड करून दवरलो आहलोले बट आय डोंट नो वे इट इज नाव बट इट्स देर समवे सो गायज आतां आमी हिंगा आमगेलो व्लॉग एंड करताय. ओके, तुमकां दुखेस्तूय खबर सांगिल्ले एक धाकटीशी म्हगेली धाकटी इली एक खुशालकायची आनी एक धाकटुली आमगेली धाकट्या भुरग्यां गेली जे आमकां थँक्यू म्हणून सोदताली तेजी खबर तुमकां सांगल्या गायज समजता आयचो व्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जातो म्हणून. ओके, आमी धाकट्यो मेसेज घेवन येताय बट तोरी आसतना तुमी आमगेले ब्लॉग चोयताय एक पाटी कितें जाता एक केसो टॉपीक घेवन येयले आनी कितें आयकपाक डेली नो बट दीज आर रियलिटी ऑफ दीस आर रियलिटी ह्यो स्टोरी घडल्यो न्हू कसल्यो न्हू लायक बुका वयली काडली चोयली खंयच्या वयली काडली ना दीस इज रियल म्हाका मनशान फोन करून सांगले म्हणून सांगता अदरवायज तुम जाणा गायज म्हाका असले ब्लॉग करपाक लायक जायना आय लायक टू शो थिंग्स आय लायक टू गो आउट आय लायक टू शो दीस डिफरंट थिंग्स गायज दिस इज गुड टू लर्न गॉडोकूय बरें कितें जाता तें आमगे गोंयकार हे हाली म्हाका मेसेज सांगपा म्हणजे असली जायचं आसताय आमगेले गोंयकार गोंय सोड गोंय एक कोत्ताय ते कोत्ताय हिंगाय येवन कोत्ताय म्हणजे दिस इज नॉट रायट दिस इज डिस्गस्टिंग एशें कोन्न जावपा जायना तेका लागून हांवें म्हणलें मातशें एक्सप्लेन करुया बारीकशें एक बायले पासत रोजार कर कित्याक लागून यू हॅव टू एक्सप्लेन अ लिटल बीट सो इतलें गायज आयच्या ब्लॉगान समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करुया शेअर करुया आनी सबस्क्रायब बी करुया थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां आमगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय.